तो हज़रात इंशाअल्लाह चूँकि इस मस्जिद के अंदर जनवरी 2025 4 जनवरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान करीम दा शोभा जिसका आगाज़ किया गया सी मरकज़ दारुस सलाम के नाम तो और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर 17 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। उन तुलाबा के ज़रिए इंशाअल्लाह उन्होंने तिलावत के ज़रिए इस महफिल का बाबरकत का आगाज़ किया जा रहा है। तिलावत कुरान मजीद की अजीम सआदत हासिल करने वास्ते कम सन छोटा बच्चा मैं दावत देना माइक ते आए अब्दुल रहमान मुश्ताक और तिलावत कुरान मजीद सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह अब्दुल्ला परवेज़ माइक ते आए और तिलावत कुरान मजीद सुनाए। अब्दुल्ला परवेज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم। माशाअल्लाह अब्दुल रहमान अब्दुल कादिर माइक ते आए और तिलावत कुरान मजीद सुनाए। अब्दुल रहमान अब्दुल कादिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم। अब्दुल सलाम बिन अल्लाह दिता माइक ते आए और तिलावत कुरान मजीद सुनाए। अब्दुल सलाम अल्लाह दिता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. توصیف الرحمن بے عبد الرزاق صاحب انہوں دا بیٹا توصیف الرحمن مائک تے آئے اور تلاوت قرآن مجید سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری. بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری. ملے گا تاج سلطانی اور خوش ہوں گے محبوب باری. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. حضرات محترم الحمدللہ اس مسجد دے اندر اس پنڈ دے اندر مرکزی جامع مسجد القدس اہل حدیث دے اندر مرکز دار السلام دے نام تو الحمدللہ حفظ القرآن کریم دا عظیم ادارہ چل رہا ہے. اپنے بچیاں نو اس ادارے دا طالب علم بنا کے انشاءاللہ دنیا آخر دی فوز و فلاح حاصل کرو. تو شان صحابہ دے عظیم عنوان تے چند اشعار پیش کرنے واسطے میں دعوت دینا. مرکز دار السلام دا طالب علم عادل عبد الرؤف مائک تے آئے اور شان صحابہ دے عظیم عنوان تے اشعار پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے نبی دے وزرا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. جنہ کفر دے سب زوڑ توڑے جنہ وچ سمندراں دے دوڑائے گھوڑے دریا جنہاں نوں
دریا جنانو دے تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہر آن بولے مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ پہلا تو پہلے جڑے چار یارن پہلا تو پہلے جڑے چار یارن کہڑے یارن ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ پہلا تو پہلے جڑے چار یارن صدیق عمر تے غنی قرارن قرآن دسیندے جان جا صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزڑا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم ترانہ پیش کرنے واسطے میں دعوت دینا مرکز دارالسلام دے طالب علم احمد پرویز مائک تے آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم ترانہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گے جی سونے ورگا نی جگ تے کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے مور مور چن ویکھے مور مور چن ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نال سونی چنا اند پیر دی تلیے جدوں چن نے تھکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں بلوایا جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں گایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے جی سونے ورگا نی جگ تے کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں آنکھ نورانی کالیاں زلفاں آنکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے جی سونے ورگا نی جگ تے کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے۔ السلام ماشاءاللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم سعادت حاصل کرنے واسطے اور تحفہ حدیث پیش کرنے واسطے میں دعوت دینا مرکز دارالسلام دا طالب علم حافظ نجیب الرحمن مائک تے آئے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم تحفہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2 وعوفوا اذا عاہدتم اور جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ نمبر 3 وعدوا اذا اؤتمنتم اور جب تم کو وعدوا اذا اؤتمنتم اور جب تم کو امانت دی جائے تو اس کو واپس کرو۔ نمبر 4 وکفوا ایدیکم
اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے روکو رکھو۔ نمبر 5 وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ نمبر 6 وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ اضمنوا لی ست من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ذیشان کہ تسی مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دو تے میں تانوں اللہ دی جنت دی ضمانت دینا میں۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث دا تحفہ تساں دے سامنے پیش طالب علم بیٹا